Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. See you again in our English class. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kembali di kelas bahasa Inggris. Hope you are always healthy and happy. Berharap kalian selalu sehat dan bahagia. Are you ready to learn? Sudah siap belajar? Prepare your equipment. Persiapkan perlengkapan belajar kalian. Write the important thing you get today. Tulis hal-hal penting yang kalian akan dapatkan hari ini. And let's start by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Our English class today will go to the discussion about how to state the purpose or intention to the something. Kelas kita hari ini akan membahas tentang bagaimana menyatakan tujuan atau maksud dari sesuatu itu dilakukan. After in the last meeting we have learned and discussion about how to state an agreement or disagreement. Setelah kita di pertemuan sebelumnya membahas bagaimana cara menyatakan persetujuan dan tidak persetujuan, today we are going to add your knowledge in how to state the purpose, or when you agree or disagree of something, you should add your reason why. Ketika kalian menyatakan bahwa kalian setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu, kalian harus juga menambahkan mengapa atau alasan kalian setuju atau tidak setuju itu, yaitu dengan menyatakan tujuan atau maksud dari sesuatu itu disetujui atau tidak disetujui. Before we go to our material today, I want to remind you first about the material you got in 8th grade. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya ingin mengingatkan kalian mengenai materi yang sudah kalian dapatkan di kelas 8 yang ada kaitannya dengan materi kita kali ini. Do you still remember? When you were still in 8th grade, you have learned how to make a suggestion by using the word should. Kalian masih ingatkah? Ketika kalian di kelas 8, kalian sudah belajar tentang bagaimana membuat kalimat saran menggunakan kata should atau seharusnya. Let's review a little by focusing to this sentence below. Mari kita ulang sedikit dengan fokus pada kalimat-kalimat berikut ini. Number 1. You look pale. You should take some rest. You look pale. You should take some rest. Kamu terlihat pucat. Kamu seharusnya beristirahat. Second. Tomorrow you will have an English test. You should study and practice hard. Tomorrow you will have an English test. You should study and practice hard. Besok kamu akan mendapatkan ulangan bahasa Inggris. Kamu seharusnya belajar dan berlatih dengan keras. The classroom is dirty. We should clean it. The classroom is dirty. We should clean it. Ruang kelas ini kotor. Kita seharusnya membersihkannya. Your mother is busy in the kitchen. You should help her. Your mother is busy in the kitchen. You should help her. Ibumu sedang sibuk di dapur. Kamu seharusnya membantunya. There are a lot of viruses in our surrounding now. We should be disciplined to use a face mask. There are a lot of viruses in our surrounding now. We should be disciplined to use a face mask. Ada banyak virus di sekitar kita sekarang, kita seharusnya disiplin memakai masker. Nah, ini adalah materi tentang bagaimana kalian memberikan saran kepada orang lain. When somebody told you to do something or gave you a suggestion, should you follow her or his suggestion without a reason or only just do it? Ketika seseorang mengatakan kepada kalian sesuatu atau memberi kalian saran, apakah seharusnya kalian mengikuti saran mereka tanpa alasan atau langsung saja melakukannya? Yes, you were right. Ya, kalian benar. Of course not.
Tentu saja tidak. It is important for us to know why we should do something or we must do something on purpose. Penting sekali agar kita tahu bahwa kenapa kita melakukan sesuatu atau kita harus melakukan sesuatu itu dengan tujuan. That's why today our discussion will about how to state the purpose or intention to do something by using so that and in order to. So that and in order to. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya menyatakan tujuan atau maksud kita melakukan sesuatu dengan menggunakan kata so that dan in order to. To make it more clear about how to state the purpose or the intention to do something by using so that and in order to, let's go to the conversation. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai cara bagaimana kalian menyatakan tujuan atau maksud dari sesuatu itu dilakukan, kita akan membahasnya melalui percakapan. But let's get focused on the vocabularies below before we go to the conversation. Tapi mari fokus pada kosakata berikut ini sebelum kita melanjutkan ke percakapan. Medicine, medicine. Ease, diarrhea, diarrhea. Tired, weak, sleepy, lost, poor, dehydrated. Replace. Medicine artinya obat. Is meredakan, diarrhea penyakit diare, tired lelah, weak lemah, sleepy ngantuk, lost kehilangan, poor bisa berarti malang atau miskin. Dehydrated artinya dehidrasi atau kekurangan cairan. Replace artinya menggantikan. Okay, next let's go to the conversation. This conversation is about Siti, Dayu, and Edo. Siti. Hi Dayu, how are you? Mr. Ahmad said you were not in class today because you have a diarrhea. Have you taken any medicine yet? Dayu. Yes, I have, but it only helps a little. Siti. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Just stay in bed to let medicine work to ease your diarrhea. Dayu. Right. In fact, I'm too weak to get up. I feel very tired and sleepy. I've been to the toilet many times today. I have lost a lot of water. Edo. Who are you? You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Take orally salt water in order to replace the water you have lost. Siti. Hi Dayu, how are you? Hi Dayu, apa kabar? Mr. Ahmad said you were not in class today. Pak Ahmad mengatakan kamu tidak ada di kelas hari ini because you have a diarrhea. Karena kamu diare. Have you taken any medicine yet? Apakah kamu sudah minum obat? Dayu. Yes, I have, but it only helps a little. Iya, sudah, tapi hanya menolong sedikit. Siti. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu hanya harus beristirahat agar kamu membaik. Just stay in bed to let medicine work to ease your diarrhea. Tetaplah berada di tempat tidur kamu agar obatnya bekerja untuk meredakan diaremu. Dayu. Right. In fact, I'm too weak to get up. Baiklah, kenyataannya aku lemah untuk bangun. I feel very tired and sleepy. Aku merasa sangat lelah dan ngantuk. I've been to the toilet many times today. Aku sudah bolak-balik ke toilet hari ini. I have lost a lot of water. Aku sudah kehilangan banyak cairan. Edo. Who are you? Malang sekali kamu.
You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu membutuhkan minum yang banyak agar kamu tidak kehilangan cairan. Take orally salt water in order to replace the water you have lost. Minumlah orally cairan garam agar bisa menggantikan air yang sudah hilang. From the conversation, we get 3 sentences which used in order to answer that. Dalam percakapan tadi kita mendapatkan 3 kalimat yang menggunakan in order to answer that. Let's go to the discussion. Mari kita diskusikan. Number 1, you just have to take some rest in order to get well soon. You just have to take some rest in order to get well soon. Kamu hanya harus beristirahat agar segera membaik. Number 2, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu butuh minum banyak air agar kamu tidak kekurangan cairan. Number 3, take orally salt water in order to replace the water you have lost. Take orally salt water in order to replace the water you have lost. Minumlah oralit air garam supaya menggantikan cairan yang hilang. In order to atau so that adalah kata sambung yang bermakna agar atau supaya yang berfungsi menyambungkan pernyataan saran dengan alasan. Coba kalian perhatikan, di 3 kalimat di atas ada 2 buah kalimat yang dihubungkan dengan kata in order to and so that. Ada 2 buah kalimat yang dihubungkan dengan kata in order to atau so that. Di kalimat pertama, you just have to take some rest. Kamu hanya harus beristirahat. Kalimat keduanya, get well soon. Segera membaik. Dihubungkan dengan kata in order to menjadi you just have to take some rest in order to get well soon. Kamu hanya harus beristirahat agar segera membaik. Juga pada kalimat kedua ada 2 buah kalimat yang dihubungkan dengan kata so that. Kalimat pertama adalah you need to drink a lot of water. Dan kalimat kedua, you will not get dehydrated. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Dan pada kalimat ketiga, kalimat pertamanya adalah take orally salt water. Minumlah oralit. Dan kalimat keduanya, replace the water you have lost. Gantikan cairan yang hilang. Digabungkan dengan kata hubung in order to menjadi take orally salt water in order to replace the water you have lost. Minumlah oralit supaya menggantikan cairan yang hilang. Nah, di sini kalian memberi pernyataan mengenai sesuatu dan memberikan alasan kenapa kita harus melakukannya. Bagaimana anak-anak? Cukup jelas penjelasan mengenai penggunaan in order to and so that untuk menyatakan tujuan dan maksud melakukan sesuatu hari ini? Kalau sudah cukup jelas, kalian bisa mengerjakan latihan berikut ini, yaitu dengan connect these 2 sentences below with in order to or so that like an example. Dengan cara kalian menggabungkan 2 buah kalimat yang di bawah ini dari nomor 1 sampai nomor 5 menggunakan kata hubung in order to atau so that seperti pada contoh. Contohnya, I went to bed earlier last night. Saya pergi tidur lebih cepat tadi malam. I didn't want to get up late. Aku tidak ingin terlambat. Digabungkan menjadi I will go to bed earlier tonight in order to not get up late. Aku akan tidur lebih awal malam ini agar aku tidak bangun terlambat. I will give you my number. I want you to be able to call me. Aku akan memberikan nomorku. Aku ingin kamu dapat menghubungiku. I will give you my number. Aku akan memberikan nomorku so that agar you can call me. Agar kamu bisa menghubungi saya. Silahkan kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian tuliskan kalimat yang sudah kalian kerjakan di WA kalian dan kirimkan
ke nomor ibu. Terima kasih. Nice to learn with you, smart students. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.